ई रेडियो ज़िरगवात हैं। शाह के BBC बंद हैं यानी 9 दो हफ्ता दो सयामा शुरू कोता को हन्नी 2020 ते तकरीबन 6 साल हैं कि मना हमें होती BBC की घूमी था आठम शुरू भी था मदगन वरग हेच नवार तक मैं हमेशा को मशगूल भी थे और अच्छी बार बीता के बला रेडियो किससे का बीता घूम बीता औदा बल्कि वो मैयता रोगा बीतेगा भले मनी BBC जारी बीता हेडफोन सलाम गुजश्ता के मक खजा मभी नहीं छोड़ा यानी मंगल 31 दिसंबर BBC उर्दू के रेडियो प्रोग्राम सरबीन के साथ मैं हूं नादिया सुलेमान। BBC उर्दू शॉर्ट वेव और मीडियम वेव पर अपनी रेडियो नशरियात सरबीन आज 31 दिसंबर से बंद कर रहा है। सामे का सवाल, ये क्यों बंद हो रहा है, हमें इसका जवाब चाहिए। हम देहात के रहने वाले लोग हैं, पता नहीं कितने लोग परेशान होंगे जनाब, ये काम मत कीजिए। सरबीन रेडियो की नशरियात ने खबरों के गैर जानिबदार जरिए के तौर पर BBC उर्दू की पहचान में अहम किरदार अदा किया। BBC से 25 साल सुनते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अभी BBC की नशरियात अभी मैंने रेडियो पे सुना है कि बंद हो रहा है। आखिर इसका मकसद क्या है? खबरें पेश कर रही थी नाजिश सफर। BBC उर्दू सर्विस आज से शॉर्ट वेव और मीडियम वेव पर अपनी रेडियो नशरियात बंद कर रहा है और इस वक्त आप सरबीन का आखिरी प्रोग्राम सुन रहे हैं। BBC تا منا اوشی مانی اوشی شاستو اپتا ما گوشدارگام اما بلاهن ریڈیو آنی سرا دیگه رام بله گم بیتگم مال مان گوش داشتم گم شکل ما BBC ما تا منا یاد ہے ما شاستو اپتا گوشدارگام و معیشی پروگرام کہتے ہیں ساک گوش داشتا مسلسل باری باری اگر وعدے کہ ہمارا ٹیم قضا بیتا بلے باری باری زیادہ میں گوش داشتا نو پتا تب 2020 تک آشاستو اب 2020 بارے 4 سال ہم گوش داشتا گا انو کے بند ہیں انو سوال پاچنا کب کہ میں گوش ماننا درو گوش بدارا بند ہیں آ چیز جنس کے بند ہیں مانا ہمیں حالات حاضر ہے کہتے ہیں تقریباً منگوش داشتا گا مانا دوست بودتا گا آئیے میرے دروب منگوش داشتا گا اندازہ یا ہاں البتہ ہمیں لے بانی شہنہ بہر میں الرجک بودتا گا باقی پروگرام منگوش داشتا گا یہ سدو میان نظانی چیئن گپڑیتا BBC ہمیں کواننے ساتھ وہاں گوش داشتا آوقتا کوہنے مردم بیتگا علی احمد کہ انچے نام یا بڑے نام تام سے کوہنے نام منی زیادہ امانی زیادہ سے یہ نوکے مردمانی نہیں ہوگا منی زیادہ ما گوش ہو داشتا کہ اسٹیشری بلے انما آور گوش نہ داشتا تو بگو کہتے ہیں میرا انٹرنیٹ کمپیوٹر اس میں سے سہولت ہے جند نہیں میں کرا خالی ریڈیو کے واگونے سے اچار گئے سے وقت کی زمانگی ما عوشیہ تنگا ٹیم پاس کنگان ما عوشیہ ذریعہ BBC کے باندے ما ہو بارا ساک پریشانا کہ پرچہ باندے چیا باندے آخر باند مابتے ہیں پرچہ کم از کم ما یا گھنٹہ ہی تمہیں ٹیم تو گوست نا بلا انہوں یہ گھنٹہ ٹیمن ما آدھ گئے اسٹیشن سارا جنا میں توے نہا ایس وڑا ایس فہما ما گوش داشت نہ کنا
माना बीबीसी एक प्रोग्राम बित्ता माना 2 प्रोग्राम बीबीसी शार्क सक पसंद बित्ता एक की शुरुआत साइंस क्लब बित्ता ये मने दिल तबाह बित्ता साइंस क्लब देखे एक की कंदा को मदा की बित्ता सिद्धू भाई एक प्रोग्राम बित्ता इसी प्रोग्राम सिद्धू भाई मोड़ता नहीं होता ये जानत पे दूसरा नसीबा में कहाँ हमें सिद्धू भाई प्रोग्राम हम साक मारा वाज बित्ता और शेर बिन ये हर वक्त बित्ता का ये मैं दिल तबाह बित्ता का हमारा साक दूस बित्ता का ये प्रोग्राम मांचा हफ्ता तो साया ये बीबीसी गुजदार गाया बीबीसी आंचो मारा मुतासर कुता गप नबी चाक बीबीसी बंद हैं यानी 9 दो हफ्ता दो साया मां शुरू कुता को हन्नी 2020 ते ये महकमा बंद कुता मनदाना छिया बंद कुता बारा माँ पूरा छू रहे हैं मांगोज दाश्ता कि माना दुनिया है मालूम है सक शौक बिता माना अंग हम शौक हैं मां लोटा के सज्जन दुनिया कुंड कुंड हाला मालूम भी कि दुनिया तो को ची बी गाएं ची बिता ची बी गाएं ची बी हमें वास्तव में गोज दाश्ता देखें के अन्नी 2020 तक बंद कुता माँ सक बेवार हैं हर्च ए स्टेशन आकमा गिरे हैं बीबीसी वड़े गप मारा रसगाना है बीबीसी गप मारा शाल लगता माहिर उर्दू नदान बाज़ हैं बोले कम कम उर्दू सरपद में आई है उर्दू हच्चें आसानें और शर्रें साफ़ें उर्दू बितंगे माँ शर्री सरा सरपद बितंगे मारा दुनियाए चारें कोंडानी हाल शर्री सरा रसता हन्नी माँ गोजदार हैं देखेरा मसलन वैसा अमेरिकाएं देखे हम मुकामी रेडियो स्टेशन इशा मारा मुतमिन नखनगाएं तो नबा हम माहिच मुतमिन नबें पदामन फरियाद तो दसबंदी करना के बीबीसी वाला वती प्रोग्राम पता चालू भी करना ताकि माँ ये इलाका के निश्चित इधर ना बिजली हास तो ना आप और ना लगे रोड सड़क हास माए वसीला और माए दुनिया मालूमात सिर्फ हमें बीबीसी हैं बीबीसी बाद मारा चो यकदम दौर मदा आधे के मुल्कन तरक्की कुता देखे टेलीविज़न हास्त देखे सहूलत आन के रहास्त भले मैं ये इलाका एक माँ निश्तगें इदा सारिया मंगोश आप वर्गा नेस्त बिजली कहरबा रोड स्कूल अस्पताल द्रुप तोलकाने ने खुजा आल दुनिया मेरे ख्याल तमाम आल दुनिया 204 मुल्क बने था अंदाज़ा हमेशा पेसरा 200 भी था हमारा हर दे माँ आहिए हालत मारा रस देगा पिला जाएगा जंगे पिला जाएगा खुशहाली पिला जाएगा दिगे फाइम बही गए मैं ये दिगे मखलूक का गश्तंग हूँ कि कसी सही नबी था वो जंबर बह गए वो खुशहाली बह गए दिगे 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 माहौल दिगे कारोबार और परेशानी याद का मालूम भी थे हर्च हर्च आल दुनिया है माहौल गिफ्तगा तो गोशदाश्त तो माँ तसली भी थे वो परेशानी गप भी थे माँ परेशान भी थे खुशहाली गप भी थे आल दुनिया है माँ खुश भी थे खुली दुनिया है
نی ما ای درستان ما اشکتگند و ما سرپد بھی تھے گو بی بی سی و ما ای چیز دا میں زندگی ہمارا ایش رسید دیگرانی واسطہ وقتی کہ دنیا آل پر بھی رونق خوبیا خوشحالی پر بھی تو بزانے کا آگا بی بی سی خیالہ نہیں بولے دیگر سہولت ہمیں کھایا ہما سہولت تو کھایا نگوڑ ما آہیا ہما جاگا گوشداری مخلوق بلی میں کر رہا ہیچ نیست میں کر رہا ہیچ نیستا ہیچ سہولت نیستا نہ روڑا نہ میں کر رہا گاڑی زیری یکی سیمی روچا ٹھنگو بھی بدبخت ما صاحب او ما تمام حال دنیا حالا سرپت بیتے کہ ما اردو زانتا نو ما یہ صاحب ما سنہ 1965 جماعت پاسیا 1960 منی 85 سال منی عمر ہے میں ملک میں بازار میں شہر بالکل بھی وسالت بدبختی جاگہ میں جاگا یہ ریڈو تے سرکارہ پیدا کو تھا ما گومشیا کو چنچو مشغول بھی تھے مارا یبری سرپت کو تھے گو ما اسے عادت بنائی تھا ما پیرینا تقریباً 40 سال ہیں کہ منا ہمیں ہوتی بی بی سی کی گوم بھی تھا ٹیم شروع بھی تھا ما دیگر ورگ ہیچ نوار تک ما ہمیشہ کو مشغول بھی تھے ماحولی دنیا انچو اردو ما زانتا سب ما اردو زانتا گا ما ہمیں دل گوش کو تھا گا ما سرپت بھی تھی چی بے گئے دنیا آیا او ہورانی ٹیمت کگاند ما وتی اڈگب تھا ما خوش بھی تھی کہ ہوری ہست او ہر چیز دنیا آئی واقعات ہاں آل دنیا آئے گا ما سرپت بھی تھی ما اردو زانتا او برابریا ما دل گوش بھی تھی او میں ملکی پسماندگی صاحب اے واجہان اے سرکاران میں ملک آگا شما بگندے شما وہ افسوس ہم کارے بلے ہمیں یہ غنیمت بھی تھا کہ مارا ہمیں ریڈیو سہولت کے رستہ ما نظانے ٹیلی ویژن چی ماں بعد شما منتوارا کہ شما مرچی منا پدا یک کوہنے یاد یہ ترانگا گپتا شزی کے مردوں میں دستا چی رہو ہستن تو مردوں مرسید مردوں بعض پریشان بھی نی شما ایران بھی کہ چیز جن چیئے چیز اڑائیں کہ بی بی سی ہے شما کپا جنے بی بی سی منی واسطہ یک ماسٹری ہے صاحبہ بیتا یعنی 2 سالہ ماں یار گزشتہ ہنچو آئیے کوالٹی صافی ہنچو آئیے گبجن کے طریقہ او ماں بعض ٹیمبا اشارہ انہیں ہنچو گزشتہ کہ مردوں ہوتی ہنچو عبابتہ پابند بھی ماں بی بی سی امیر رنگا گزشتہ شاہ پہ 8 بج کے بیتا بعض ٹیم بیتا کہ انچی موسمانی فرق پھر بھی بری زمستان گرماغ ماں منی عبابت کرنے کی ٹیم بیتا ماں چارتا مرچی ماں آگاں بی بی سی گوش بیدانا کوڑ منی عبابت ٹیم زائے بھی کوڑ ماں ضرورتا یا کیسٹ ٹیم ہی وطی ریڈیو دپا داتا کو آئیے ریکارڈنگ وطن جاری کو تھکا کہ ماں دا کہ وطی عبابت پارک ماں کھایا ماں بیزانا کہ پتہ بی بی سی چی گوشت یا چی نہ گوشت یعنی ماں انچو اسے گوشت دار کا عادی بھی تھکا او اسے مطلب گب جناگ طریقہ او درست منا ہنچو دوست بھی تھا کہ ماں مطلب ایک چوکی گندے مردوں لے بکنگوں آئیر دوست بھی آج ڈولا یاد آکے وہ ماں گشتر آئی ہنچو یاد بھی تھا گزشتہ اشی سجیں پروگرام گزشتہ گا وہ ساز و زیمل بارہا ہم باز گپ جتا بی بی سی ہم گزشتہ گا ڈاکٹریو بیماری بارہا باز گپ جتا ہم گزشتہ گا شی ٹیم ٹیبل ایوارڈ بھی تھا کہ یک ٹیم بھی آئیے 8 بجا بھی تھا مغربے یہ پروگرام گزشتہ سیروین اسی تو کا مطلب بعضیں معلومات منا سرپدی رستہ لائب بارہا کا پکتا ڈاکٹری ہے یا میوزک ہے یا سرچی ادب اخلاق کے سجی چیز بارہا سے گپ کتا وہ دومی پروگرام شی ہے بیتا دہونیما آ پروگرام ہم گزشتہ او دگیک پروگرام بیتا یہ ششو نیما صحبے گا
मां ये सही प्रोग्राम इशिए गेशतर कोशिश कोता गे ऐसा गोश बेदारा अगर चुसे वाक्य चीज़ें भी तक आंचे मैं इलाके तो का देखिए वह हिच जरिया नहीं उमन वास्ता गंतर के लाते मर्दम बुआनी तालीमी हासिल पे कहाँ बल्कि अखबार वंत का भले मन शुमेदी मनश्त का मन वंत का नहीं तालीमी मन हा वाची बार भी तक के इलाके तो का एक मर्दमी एक नज़दीक हमसा गया को वफात भी तक और माँ हेडफोन सरा गुजरता भले माँ काजा आना खोता वाची बार भी तक भला रेडियो किस्से का बिता घूम बिता औदा बल्कि वो मैयता रोगा बितगा भले मनी BBC जारी बिता हेडफोन सरा में गुजरता के माँ काजा मभी नहीं छोड़ा यानी मनी वास्ता भला एक पाइंदा बंदी चीज़ें बिता ओ आइए बंद बैग मनी वास्ता हद्दा चे हमारे नुकसान है परचक के एक मास्टरी तिकरा मौजूद बीबी तई नज़दीक का बीबी ओ बड़े तरह हिच मगुशी तरह ये चेह चासल मभी तो चिच्चो परेशान भे नि माँ ना बल्कि सकबाज मर्दम मनी इलाके तो का मतलब मैं बलने को रहता हा सकबाज मर्दम ऐसा के देखे इदा हिच जरिया नहीं इदा आदि मालूमात ये चीज़ें नहीं ओ ये बड़ी चीज़ें के मर्दम दस्ता चे लागोश गुड़ मर्दम बाज परेशान भी ये अच्छी वाक़या टीम बिता के मतलब ये टीम के सद्दाम हुसैन वाक़या बिता ये टीम सकबाज गुजदारू बित मन करा ये टीम के इराक के सद्दाम हुसैन वाक़या जंग हिसाब किताब बित का ना गेस्टर बाज बित का ईशन गुजदारता ताकि प्रोग्राम जिन कुट्टता ओ मर्दमती पुष्ट मानदाता चाहे वार्ता होतेगा ये टीम मन गेस्टर गुजदारू सद्दाम हुसैन टीमा इन्हें सकबाज बितगा ओ ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाने की टीम ये टीम हम बाज मर्दमा गुजदारता मैं वती बलोचिस्तान बाज वाक़या बितगा मिसाल के अकबर बुगटी वाक़या टीम ये टीम हम गुजदारू बाज बितगा इन्हें में हालात अच्छे वास्ता भी ना अच्छे टीम बितक अच्छे वाक़या चीज़ें न बितक गुजदारू कम बितगा पर 4-5 अच्छे कम न बितगा भला आ टीम की वाक़या टीम दा द्वाजदा मर्दम निश्तगा रीडू बोरता टेबल सरा लगे था दोस्ता चो खामोशी घुमाते मर्दों के बाबत बेका अमी उड़ा तक के प्रोग्राम उठता है गुजरता वो मुमकिन है बल्कि अल्लाह मालिक है ओ दुनिया तरक्की कुता या कंची तरतीबी कारा अच्छी वड़े कारा का पता BBC अच्छे छतरी चीज़ें हम दस्ता कपी भले ये नामुमकिन है चूँकि BBC या खंचे गैर जानिबदार नशरियाती इदारे बिता क्या या मैं कसानिए मैं हमार नन्नू किए याद द्रो वाबस्ते हैं कि आइया चे माँ बात सिक्कता बात फहमता बात जानता आइए हमारा दुनिया है माँ नजाता दुनिया माँ चो मसलन बित गए कि माँ है ला दुनिया बस हमेशा कमा निश्चित गए कमा में कसाने सोची बिता मैं भले वह देख मैं BBC गुजदाश्ता बारांदा में फहमता को आके दुनिया मज़ने दुनिया मज़ने BBC मारा में मालूम बिता के 5000 किलोमीटर दीर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन नशर बिया गए पर मैं वास्ता और मारा दुनिया है हालांच बाखबर करने गए मनी यक नाकुई बिता नाकू पश्चिम याक मनी पेत बिता ऐशाना रेडियो घूम बिता ऐशा गोज दाश्ता माँ में गप सरपा धैर न बित गए भले गप्पानी हमें ले जाओ हमें गप हमारा बाज दिलचस्पी बिता ऐशानी गोजदार गए वशे गप बित गा और देखे आ दौरा अच्छी एक प्रोग्राम ही बिता आ प्रोग्राम नाम बिता शाहीन क्लब सिद्धू बाइया और आइए गो अमकारा गो बिता बाज दिलचस्पें और वशे प्रोग्राम ही बिता माँ हक गुजदाश्ता गो माँ या इंटरेस्ट बीत गए भले रज़ाली आबदी जर्नली सड़क हमें दौरान अहमद का आहिया माँ बाज गुजदाश्ता माँ चारता चोने दौर दुनिया ये हंसते चोने जागे हंसते जर्नली सड़क के आइए मर्दमानी मसलन बाज़ार बीतगा या के में एरिया मर्दों बीतगा ईशानी इंटरव्यू गिफ्तगन थे माँ चारता हो दिग्यक दुनिया ये हंसते भले वादे के मैं BBC गोज दाश्ता गुरमा शोतगे मैं यक अंजुमनी बिता
माँ उदा नेश्तगे सज्जे रोचा मैं डिस्कस को था BBC बारा कि BBC मर्ची एश गप दात के कुजा मौजूद सरा गप बीता वोटो इलेक्शन बारा बितगा या के आइया चेक पाकिस्तानी लीडर हो बितगा हनी इंट्रूज गप्तगन ते और हमें चीज बितगा BBC से प्रोग्राम बितगा एमा कुछ दाश्तगा के मतलब के बिता जहन्नमा सोबे प्रोग्राम बिता पदा सरबीन पदा शफे दह नेमा प्रोग्राम बिता शबनामा भले अफसोस कि BBC हमारा अम्बरादारी न खोत हमारा यलीदा BBC बाद चूमा होते आया ये चीज़ खबर ना कि मैं ताल्लुक चो कुजाएँ मैं कुजा निश्तगे मैं चिंचो पसमानदा हैं इलाके या च ताल्लुक दारें बल नगर कुजाएँ मैं सज्जे हालदारी अरे मेरे BBC बिता मारा क्या हालदारी देखे कोता देखे मारा का साल ना है माँ मालूम नहीं बिती हाँ मर्ची को बांधा आस्ता टेलीविजन आस्ते नेट वने दा नेट बंद टेलीविजन आस्ते टेलीविजनानी गप्पा मा गोश दारे आहाना गेंदे गप्पा में देमा भले BBC अंदाज गुशिब खोला गालिब का कहते हैं कि गालिब का अंदाज बयान और BBC अंदाज बयान दिगरी बिता माँ हमें बस फिक्र करेंगे कि दुआ गुशंत वो गया वक्त था अब वापस नहीं आने वाला तकरीबन BBC माउशी नहीं रहते हैं माँ BBC बलाएं दराजें अरसे ये गुजदाश था हमारा ज़माना का कि BBC प्रोग्राम शरण जर्नली सड़क बिता या सिद्धू ये प्रोग्राम बितेगा हमारा दौरा ची के इस्तेमाल BBC इश्कों को गुजदारों बीते हैं और BBC बाज़ शर्र नशरियाती इदारिया और ख़ुसूसन साफ़े स्टेशन या मेलाकन तो का ये किसने आवाज़ बाज़ साफ़ा अगर ना लगे नशरियाती इदारा न्यूज़ चैनल लगे हम बाज़ा और भले ये बड़ा BBC बड़ा साफ़ ना है था बीबी एक साफ़े किसने दारी है भले ये दौरान आने की BBC बंद भी न्यू BBC तो का प्रोग्राम देखे मालूमाती ने पश कब तक ना दिखा दी भी प्रोग्राम बचता का सिर्फ नेम घंटा न्यूज़ चैनल बचता का और इन नेम घंटा न्यूज़ चैनलों हमारा दमाना पता किसने नशर मुकर्रर तौर पर पेश करना बीतेगा नी BBC बंद भी गए सबब का कर चाहिए माना जाने BBC पर्चा BBC वाला बंद को हर किसने नशराती इदारी होती प्रॉब्लम बा आनी किसने शायद बंद करना गाने मफातों का बिताया बंद को था बल पदाम BBC बंद भी गए वजह चाहिए नहीं कि मानी दुनिया की बेखबरें लेकिन नशराती चैनल मौजूद हैं वैसा अफ्रीका मौजूद हैं सऊदी अरब उर्दू सर्विस मौजूद है ईरानी उर्दू सर्विस मौजूद है माँ चमे ज़रा अच्छी मालूमात हासिल करने बहरहाल BBC अच्छी किस्ते में उनसीत गेश्तरा अमरीकी BBC है यकीशन के मादियतें आई है और द BBC अस्तम ये दिखे नशरती इदारा ने मगर तवज्जो गेश्तर नलात का ये दिखे नशरती इदारा न्यूज़ चैनल के बाद का BBC बंद भी का चरंद के इस्तेमाल दुनिया हालात सरपद भी वास्ता किस्ते दरगीत के सर्विस तालीमी दौरान खैर वाने के दौरान हम BBC चुगोश नदाश था भले माँ तकरीबन 30 साल तक इस्तेमाल वक्त के प्रैक्टिकल लाइफ तो का टीचर लग गए थे तो BBC गोशदारा किसने शुरू किया वो 20 साल का करीबन किसने अपनी सर्विस भी था तो 20 साल में किसने BBC गोशदारों की भी थे मैं एक जानशकारियाँ मन किसास 20 साल बोर्जें के माँ BBC गोजदार गा ओ आवादा माँ नौदर बरी बितगा माँ BBC गोजदारा बिंदात को था कि मैं मस्तरीम राता या के कमाशा BBC गोजदाश्ता माहन के रनिश्तगो BBC गोजदाश्ता तो बिंदा था चमूदा छे मारा मुल्क के हम ज़ुबान है आइए दरबर गए मारा मोर रस्ता और BBC गोशदार का मारा मुल्की हाल या के हंदी हाल बाज बरा बितगा मारा इश्कुना कब तगा ओ हमा वादा बगैर दा के हमें दौरा के हने BBC उर्दू सर्विस के बंद बिता माँ यक्षला BBC गोजदाश्ता
BBC के बीता मर्दमा गोजदाश्ता ये रिपोर्टिंग शहर बीतगा गेश्तर मर्दमा हानि सरा सेत के बीता नी आ चीज़ नहीं नी ता मीडिया नी बल्कि हर लोग सर बीता बोले मैं कह रहा अंगा हम आसराती नेस्ता चेक इधर नेट सर्विस नेस्ते इधर हर लोग TV नेस्ते इधर हम यक यक लोगिया का TV चीज़ें हंसते हैं उदा कसे खबरें चारी ते चीका बोले हम BBC गोजदार के वती एक मज़ा ही बीता तो मगरबानी वाद बीता मर्दम मगा निश्तगा यक लोग या 4 5 5 10 मर्दम निश्ता अगर आहाँ गप को था हाल अहवाल यक्की गोमा यक्की धीमा एर को तगा बोले BBC वाद बीता और मर्दमा गोजदाश्तगा पदा हम हाल पद यक्की दुमी का डन्ना के शतगा बागी सरे बीता मुल्क की सरे बीता या के स्कूल बीता या के दगे होटले जाए हंची जाए बीता का मर्दमानी दीवान बीता आगा हंची मजने गप्पी खबर के चेड़ता गोड़ो मर्दमा हम BBC रेफरेंस BBC हम हालन दरा हम गप हम सब मर्दमा गुश्तगंत गो नी BBC बंद बेगा च पद नी मर्दम मनी जिंद भी मैं सक बेवारा मैं हर मर्दमा का BBC गोश्ता आहूँ हमें गप जना का सक बेवारा पता BBC उर्दू सर्विस सक साफ बीता हनी BBC उर्दू सर्विस से हमरा ही माँ वॉइस ऑफ अमेरिका गोश्तदार हैं बोले वॉइस ऑफ अमेरिका है छोड़ा साफ नहीं BBC के मैं राजमाना के गोजदार बीता चराइया चा मुल्की दर मुल्की मर्दमा गेश्तरें हाल रस्त यक्की दुमीगा पदा हम हाल दातगांत यक मर्दमानी दीवान बीतगा और गेश्तर मर्दमानी दर मुल्की या मुल्की हाल रसगे यक्कें आसराती BBC बीता